केतेक स्थान रे रास्ता रे गछ पड़ी अवरोध होईछि एभली 22 टी अनुरोध हमको मिली जो गछ काटिकी रास्ता सफा करने को दरकार पड़ी। साधारणतः जो गछ पड़े रास्ता उपरे भांगिकी तार सूचना दिए जे हमर वायुर गति पवन गति 30-40 किलोमीटर बा ता पाखापाखि पहुंची। किंतु विशेषकर गजपति जिला बेसी प्रभावित होईछि। आमे गजपति जिले में गछ पड़ा संगे संगे केतक जगार माटी अतड़ा खसी। जदि आम देखा ये जो 22 टी जो जगह गछ पड़ी कौटी ए प्रकार प्रभाव होती तो बेसी देखा आर उदयगिरी रे सबुठु बेसी प्रभाव अनुभूत होती वर्तमान सुधा। ता छड़ा पारलाखेमुंडी गुमा से अंचल प्रभाव आम देखा पाऊँ। गंजाम किछि अंचल रे विशेषकर चिकिटी पात्रपुर अंचल रे प्रबल वर्षा लगी रही केते जगह गछ पड़ी। या छड़ा आपण मैंने जानी जे 2-3 टी जगह माटी अतड़ा खसी। विशेषकर आर उदयगिरी रे काशीनगर रे माटी अतड़ा खसी। एवं एबे आमे खबर पाउचे जे आर उदयगिरी 10 किलोमीटर दूर रे अनागा बोली गोटे स्थान में भूस्खलन होईछि। आम दल सेठी पहुंची एवं परिस्थिति सम्मुखीन होउछंती। या छड़ा केतक जगह पानी पशि वर्षा जो उपकूल अंचल वर्षा लगी रही। पूरी सहर रे 2टी जगह पानी टिके जमी एवं बन्या जनित परिस्थिति सृष्टि होईछि। भुवनेश्वर वर्तमान स्थिति ठीक अच्छी। तेबे बीएमसी रो अनुरोध अनुसार आम 8टी स्थान रे डी वाटरिंग पंप आम लगेकी रखीचु। जदि एभली कोनोसी बन्या जनित परिस्थिति सृष्टि हुए ताले जल निष्कासन पई आमे व्यवस्था करिबु। तेणु वर्तमान स्थिति जहाँ से आर उदयगिरी गुमा मोहना रायगढ़ ब्लॉक आर उदयगिरी ये सबू टिके प्रभावित अछंती। जहाँ अनुमान करा जाइछि पाणीपाग विभाग तरफरु जे आगामी 3-4 घंटा भितर यही बात्या स्थलभाग को स्पर्श करिवो एवं तापर मालकानगिरी दे गति करिवो। काली आमे आशा करूछु जे गजपति जिल्ला रे वर्षा टिके कमिवो। जदि यही अनुमान पाणीपाग विभाग सत्य हुए ताले हुए तो आम पई टिके सुविधा हबो। कारण यही जिल्लार स्थिति नहीं आमे वर्तमान सुधा अधिक चिंतित अच्छु एवं सेठी अधिका आमको दृष्टि रखा पड़ुछि। आमर जो अग्निशम विभाग 130 टी दल विभिन्न जगह अछंती। आमर दक्षिणांचल अग्निशम अधिकारी बीके पंडा जयपुर रे अछंती। ओडिशार मुख्य अग्निशम अधिकारी रमेश माझी से ब्रह्मपुर रे अछंती, सेठी तदारक करुछंती एवं आमे संपूर्ण प्रस्तुत अच्छु। एठी आमर गोटे 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष काम करुछि। जहाँ भी अनुरोध आम पाऊँ प्रत्येक घटना को आम वर्तमान लक्ष्य करुछु जे को जमती से शेष पर्यंत पहुंचबो आवश्यक सहायता जोगई दिया जिवो। वर्तमान जे आम एमती 28 टी कॉल पाइछु एवं ये 28 टी रु पाखापाखि 22-23 टी रे काम सरिलाणी आ 4-5 टी काम चलीछि एवं आज आम सक्रिय रहिबु राति रे एवं काली सकाळे आवश्यकता अनुसार आहुरी उद्यम करने को पड़ो। सर लोक मैंने कौ समस्या है आपन कॉल सेंटर को कॉल करेंगे लोक बर्तमान ठीक कन्फ्यूजन भितर अच्छे जे कौ एक्जाक्टली कौन है आपन जणाइबे। देखो आमको 2टी जगार तथ्य मिले। गोटे है ब्लॉक प्रशासन एवं जिला प्रशासन आ सेठिका स्थानीय कर्तृपक्ष तरफ विभिन्न अनुरोध मिले। ता छड़ा 112 रे मध्य जनसाधारण आमको फोन करी विभिन्न सहायता मागंती। विशेषकर गछ पड़ा रास्ता अवरोध हवा को घर उपरे गछ पड़ा कौटी सरकारी अनुष्ठान बा डाक्तरखाना इत्यादि रे पानी पशिजा ए प्रकार जो घटना गुड़ी को आम अधिक गुरुत्व दो एवं तापरे जहाँ भी आमको अनुरोध आसे जमी काली आपण लक्ष्य करेंगे जे गजपति जिल्लार आमको गोटे अनुरोध आसाला जे जड़े गर्भवती मां को आमको उद्धार करने को दरकार पड़ा। तेणु स्वास्थ्य विभाग सहित आम संपर्क में अच्छु। स्वास्थ्य विभाग तरफ सचिव
ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଉ ରୋଗୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ସେ ଆମର ସହାୟତା ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସହାୟତା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡ ସଜାଗ ରହିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଆମର ସବୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ରଖିଛୁ, ଆଉଟବୋର୍ଡ ମୋଟର ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ସାର୍, ଯୋଉ କଚ୍ଚା ଘର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଉଛି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ପଡେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ପଡେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଜନବସତି ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ବା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବ ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ମାଗନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉ। ସାର୍, ଗଜପତିରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଶିଖିଥିବା ସ୍ଥିତି ସାର୍ କଣ ଅଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ? କେତେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ମଣିଷ ଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ସାର୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ପୁରୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି 100 ଜଣ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଯୋଉ ଘରୋଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଆମେ କାମ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲାଉଡ ହେଲର ବା ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନ ପଶିବେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୁଆର ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦୟଗିରିରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ ସେଠାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଠି ଆମ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।